Hello Nancy viewers kan ajila first kodushle pishi mondo course turishle joagali oka district te ekta pathor bhanga jaga de ekta jawan chugra murina paishine ga khwase tala nam dushle inzan thang eni goina homso village laga 31 years laga chugra asena khwase tai dushle longsa area de ekta pathor bhanga jade murina paishine ga khwase SP oka ti relo ayebra kwalai sabte victim laga face te talaga gaw de tala theng de juli ja laga dagian thagishine ga goina khwase preliminary inquiry laga hisabte inika khwai ase ki taidu shile edu jinda electric wire chuise upari na khoi ase police kan ba kwala hisabte than itu incident laga pore phujur 11:15 am nishna de khobor paisina khoi ase logolode thana team jaina site te puncha thande victim dushile murina thaga laga declaration khoi ase SP bra kwala hisabte family bra postmortem examination korle rabi mana gudishina khoi ase idur body dushile family lode last rites korle garne di dishin ga SP bra confirm kri ase Idu korbi okhabra ase Trishloka village osorde chuakali phujur 9:39 am bra 10 am la majude ekta twensang bound sumo NL01D 9367 itu accident huishina ko ase idu itu taxi re toschun passengers thaishina ko ase chida itu accident huise noijun dushile kohima bra uthalaga ekjun dushile okhabra uthalaga anta officials kan ba ko ase itu accident de fortunately kunbi moranai guna holibi tinta passengers kan tahan alop solop jokhom huishina ko ase idu passengers kan dushile Mondamo Memorial Hospital de check up karne luijishina ko ase doctors kan ba dushile 24 hours observation de thagibule karne kuishi ko ase idu dushile enga girin laga baji hatne pichire bi bekhao pare gona holibi pasta passengers kan dushile tan tensang karne ulai jise charjun dushile Dimapur wapas jaise ar ekjon dushile okhade thagi jishina ko ase tan dushile ni gau thik ase ninga koina idu itu accident laga reason dushile ta karne officially confirm honai holibi driver ba call ai sabte edu left side laga brake dushile fail huise chundu bai tu accident huishina ko ase itia karne gari dushile tu accident hwa side te girina ase ar itu dushile mande din de uthai loiniga ko ase futsuro phek two lane rasta bi itia completely bon hoi jishina ko ase dushile tu rasta de beshi dangor ekta landslide huina exactly kude kuishigule tu dushile phek aro losami posti laga majuri gunu ko ase itu landslide tu joa kali la din de huishina ko ase chundu pichira itu gari movement itu rasta de pura rukhi jishine ga kuinu ko ase phek DC bra kwala hisabti tu rasta dushile clear kurle tahan julli kurubo holibi authorities kan ba koi ase ki tahan tu rasta dushile jite tak public khan garne safe declare na kore tite tak itu rasta de gari khan sob mana kuri asna ko ase idure DC bra public khan ge alternate rasta lobole garne ko ase chunduru shile apne nete sailo par mo highlight kuri rakhi di ase itu rasta banai tha construction company rabi ko ase tahan itu rasta dushile jaldi clear kudule koshish kurbo holibi to olop time lagibo nishna asiniga koina ko ase officials kan ba kolai sabte jishule niga narukhina pani giri thaka bra itu landslide tu shilar dusra jaga de bi hobo laga chances bishi asiniga ko ase noklak manon karne bi ekta bishi biya khobor ase itu shile noklak power station de ekta transformer biya hoi jade district te light itia bishi problem hole asnia honu ko ase officials kan ba kolai sabte jishule to 1.6 MVA transformer thaishna ko ase chunduru shile August 8 laga din de rati 9:30 pm de short circuit huina itu phuti jishina koinu ko ase idur itu repair kurle garne noli nutun transformer aniule garne at least 2-3 hafta lagibo inega kui thege ase idu matlab tu shile itu laga time de noklak district de light laga bishi problem hobole asnega koinu ko ase power department by to the residents kan ge noklak manon ge morom ba patient thagi dibi aro itu issue resolve no tak pair kudibiniga ko ase Dr. Rongson Neken, Junior Specialist, General Surgery. Kun manu ra itia mokok chungde TB Hospital de chest disease la taira side hagi ase. Kun manu shile as a medical officer ta de posted ase. Taige Directorate of Health and Family Welfare khanbra transfer gudishina ko ase. Aru itu bi reliever nadina. Chundu de Austrians conference khanbra itu move to shile ekdam oppose kore ase. 50 bedded TB hospital dushile mokokchung district laga one of the key institutions asina ko ase kun khanbra itu tuberculosis bimari khan site hege ase dushile khali mokokchung laga manhon karne kla noi but neighboring districts la manhon karne bi ekta bishi important itu hospital asina ko ase idu ekem khan ba ko ase tahan administrative procedures dushile respect kure holibi iniga transfer dia tande replacement again nadina iniga transfer koraba itu health services khan bishi biarwa effect kroina ko ase patient la treatment bidu bishi biara effect krobena ko ase idure kem khan ba ko ase tahan Dr. Rongson Neken dushile replacement na dia tak tahan ki ulbi tage transfer gorle allow na krobena ko ase ar taila replacement de ini khushi mushi manu pathanoina ekta medical officer pathau lagena ko ase ar tai dushile itu transfer effect hoa gere appoint hui jabo lage aru tai duty guri thaibo lagena ko ase organization ba health and family welfare department lode ko ase ki mokokchung district te than TB hospital de treatment interrupt na korle garne replacement doctor age ani dibiniga ko ase
জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি লগা পৰে 5টা ট্ৰাইবছ লগা CORRP খান ব্ৰা এটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰিভিউ কমিশ্যন দে CSOs খান বি ইনক্লুড কৰিব কোৱা দিছিলে ৰিজেক্ট কৰি আছে August 6 লা দিন দে ষ্টেট ক্যাবিনেট পৰা মিটিং লোৱা তন্দে একটা কমিশ্যন বনাইছে Chundubai job reservation policy sawona. It would representatives from Eastern Nagaland People's Organization, Central Nagaland Tribes Council, or Tenemia Union Nagaland Tala members can be thagi wona kuina thaise. Chunduri Shlita Pastor Tribes la committee khan ba ekdam reject krese. Tanba koy ase review reservation commission banadu shle thik ase. Holibi today kon bi civil society organizations kala members khan na thagi bo lagina koy ase. Idure tanba koy ase edu commission banadu shle thik ase holibi edu commission de kun thagi bo ko ase to tan khushi nai na kunu koy ase. Idur government bra civil society organizations laga members khan dushile ki holibi tan tade na dhalu lagina koy ase. Tan dushile to accept na ko na koy ase. Atana third phase of agitation dishile tan frontal organizations kan jundu milna lo idur government functions kan bra including Independence Day la celebration bra bi tan abstain kro ni ga ko ase tan ba ko ase idu impartial body ekta hobo lage na chundu de idu kun khan bra itu sabo lage khushile do itu dishile retired no be serving common officials no be bureaucrats kan bra itu head ko lage itu committee du sabo lage na ko ase aru itu kun CSOs kana members kan bi involved na kora ulai na ko ase no usually itu la decision du shile itu chinga aibo lage iniga na hebo pare na ko ase itu review process te neutrality du shile compromise ho pare na ko ase itu gane tan bra du shile clear good ase tan du shile itu ki holibi accept na ko na itu la apor government la spokesperson power minister KG Kenebra chundu kushile ki 64% ni na pastor tribes kan laga government employment de 0 34% dishile dosta backward tribes wa se kwa itu ekta wildly imaginative tala bhavana la hisabte sna ko ase idu ekta government la spokesperson bra inika wild figures kan kwa dishile itu wa situation aru biya kru parina ko ase idu committee garu huda laga ki tahan bra idu backward tribes kan ode kotha kru ni ki tan kota la pore ko atande tan bra reply di ase ki dishile government la duty ase government ba duita side pra bi huni na tan bra itu la pore decision lobo lagi ni ga koina ko ase ida 6 mahina la time lagibo ko commission by tu laga report dibo laga idure thamda dushile du thik ase na ko ase holibi 6 mahina par no hobo lagi na ko ase idure ki recommendations commission la side prai wo idu state government by logolo de implement ko lagi na ko ase idude aro census naula tak rukhibo lagibo iniga nakrule garne ko ase iniga kurchile than idu government laga functions khan de than dushile pura attend nakora hu jawna ko ase idu dushile ekta boycott no hoy but idu dushile ekta non participation asiniga ko ase Western Yimkyung Hohon bra itubar Assam or Nagaland common bra chundu joint eviction drive luise Raja Pokri or Gelanjan areas te itu acknowledge krese or itu appreciate krese at the same time itu bi kuidi ase ki eviction kora sites kan dushile itu Naga manhon la area thaishina chundu dushile illegal immigrants kan bra 1980s te itu kabza korlo ala asna ko ase itu piche bra itu posti khande Naga posti khande itu dushile Mughavi Hukai Tokishe aro Nizeto itu de hodai bra border dispute shuru jishina ko ase idure tanba claim kra dushile Raja Pokri bra Gelanjan area du pura eviction la drive chundu illegal occupation la under de thaishi dushile charta postila jurisdiction de girena ko ase idure state government ki ko ase itia illegal immigration laga issue dushile tu tade bra clear hu jise itu kun laga mati ase itu karne itia Nagaland government ge fight kule garne ko ase tade la naga postian dushil bishi time bra itu land dispute karne tan jhamela de thagi ase idure government ba itu intervene korna itu dushile joldi faisla kordile bhalo hoinega ko ase Tobacco itu khaini sada khan dushile itu bhal nai go adu so mano jane holibi still manon khai thage idu ekta official data la hisabte 2020 bra 2025 la majude mohan Nagaland de 71 manubra itu tobacco kha laga pura chhari dishina hunu ko ase idu ishlo official data la hisabte chundu Union Minister of Health and Family Welfare kan ba release kurise Northeast states lo de dusa states kan lo comparison kuisile mohan ete sao pares Nagaland de 71 dikhi ase aru against Northeast states kan de sabse bishi manubai tu tobacco charla khudi dikhishi bole tu Mizoram desna ko ase tade 34477 manubra tobacco khadu biya ase guna tobacco completely chhari dishinga ko ase pura India de ushile 2,10,788 manubra tu tobacco khadu bhal nai guna chhari dishinga official data la hisabte ko ase alop detail lero saum jishile mu pura screen de di rakhi de ase apne time ulaina pause kuri sawole garne janai di ase খবৰ আগেৰে জাগৰে মলান এনসি ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খান যদি আপনি ঘৰ কাৰণে কিবা ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমছ খান কিনিবলৈ ভাবনা কৰি আছে আৰু খুদেবা কিনিব ঠিক না জানা থাকি আছে মানুহবা ঠকাই দিব নেকি ভাবনা থাকি আছে এদুৰি জেনুইন ৰেটে লাগি আছে বুলি আপোনাক একটা ষ্টৰ লাপৰ কৰিব দিছিলে নাগালেণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স হাব কইনা চুন্দুৰিছিলে 3 মাইল দে ঠিক পুলিশ পইণ্ট জাংশন দে আছে ARTC ক্যাম্প লাগা ওচৰতে আছে তাতে জানে আপনি চেক আউট কো পাৰে তাতে আপনি ওয়াশিং মেশিন দিছিলে খালি 7999 বা স্টার্ট কৰি পাই আছে ইতলা আপতে ফ্ৰিজ কবি LED টিভি কবি AC কবি ডিপ ফ্ৰিজাৰ কবি ওয়াশিং মেশিন কবি সব নতুন স্টক আইন আছে এটো সব লাগা পড়বি তাতে একটা অফার চলি থাকি আছে
আপনি যদি 30,000 ওয়াট লাগা সামান লইছে বলে একটা আয়রন ফ্রি দি থাকি আছে এগুলো আপনি আপনি যদি 70,000 ওয়াট লা সামান লইছে বলে মিক্সচার গ্রাইন্ডার ফ্রি দি আছে আর 1 লাখ আপলা সামান লইছে বলে মিক্সচার গ্রাইন্ডার আর আয়রন দুইটা বি আপনি পাই যাব ಇದು ಸಬ್ ಲಾಪೋಡೆ আপনি আর যদি সোলার কিনবলে ভাবনা করে আসলে তো একটা বেশি ভালো স্টোর আছে চুন্দুরে সোলার লা রিলেটেড সব গাইডেন্স পে আপনি নিয়ে দে আর আজকাল দিছিল মানুষ মনে জানি আছে লাইট ইলেকট্রিসিটি বাঁচাবলে কারণে বেশি মানুষ সোলার লাগাই থাকে আছে তো আর জানকারি কি লব হইলে তারে কন্টাক্ট করলে পারে ইতে তো স্টোর দেখিনিকা রেট তুইলে রিজনেবল কয় আসলে মই আপনি আনি কইরব এই তো গোদরেজ লা একটা এসি আছে 1.5 টন 3 স্টার স্প্লিট ইনভার্টার এসি আছে চুন্দুরে ইসলে উড ফিনিশ লোড আছে এটো মডেল ইসে মই অনলাইন দে চেক কৰাতে 35,490 দেখাই আছে এটো রেট কিটা মই এটো দোকান দে কল কৰি দিছি তো তন্দে থানবা এটো ইসলে 32,000 দি দিব না কইনা খুশি এটো ইসলে অনলাइन प्राइस রবি কমতি কই দিছি এটো কারণে এটো স্টোর ইসলে রেট তো ইসলে ভাল দি আছে মই আপনি নিয়ে কই আছে আর ডিটেইল পুরা হুদাউদি করব কি জানকারি লইছিলে এতে কন্টাক্ট নাম্বার আপনি স্ক্রিন দে চাই আছে তাতে কন্টাক্ট কৰি হুদাউদি করলে কারণে জানাই দি আছে ফুটসুরত টাউন বিজনেস এসোসিয়েशन খান বা फेक पुलिस खान के एकदम खुशी पा जनाई दी আছে এদুর ইসলে ফুটসুরত টাউন দে পাবলিক সেফটি কারণে আর সিকিউরিটি কারণে চুন্দু পুলিশ খানা সাইড প্রা সিসিটিভি ক্যামেরা খান লাগাইছে এদুর ইনিয়া খবর জানি পাই আছে কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরা দুইছিলে দুইটা স্ট্র্যাটেজিক লোকেশনে লাগাইছে না কই আছে একটা দুইছিলে পিডব্লিউডি জাংশন আর একটা দুইছিলে আর্মি ক্যাম্প জাংশন দে আর ইটো দুইটা জায়গা দুইছিলে খালি ফুটসুরত টাউন মানুহন কারণে নহয় বাট ইটো রাস্তা লইনে যা মানুষ সব কারণে বিশেষ একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে না কই আছে চুন্দুরে ফুটসুরত দুইছিলে ইতিয়া চিনিকা फेक डिस्ट्रिक्ट अंडर दे एक कमर्शियल और लॉजिस्टिकल हब होइना हाय আছে ইতুদে ইতু লো এন্ড অর্ডার মেইনটেইন করলে কারণে ইনকা সিকিউরিটি ক্যামেরা ইনস্টল করা দইছিলে ইতু বেশি ভালো আসনিগা কইছে আজিকাল্লা বাঁচান দইছিলে আলাক লেভেল দে পুঞ্চি এসে গদু ইতু খোরম হান জানিও পারে সেন্ট মেরিজ ক্যাথেড্রাল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কোহিমা লাগা ক্লাস 9 লাগা স্টুডেন্ট 14 ইয়ার্স লাগা কুজো কেজো গুনা তাইব্রা ইতিয়া তিনটা বুক লিখি লইছিনা কইছে তাই দইছিলে তিনটা বুক লাগা অথর হইছিনা কইছে তাইব্রা আগস্ট 9 লা দিন দে ড্রাগ ফ্যাক্টরি গইনা আর ট্রাইও টিউশন ডিজাস্টার গইনা এটো দুইটা বুক হেরিটেজ কোহিমা দে লঞ্চ কৰিছিনা কইছে ইতু লাগা আগে দে তাইব্রা একটা বুক লেখা দইছিলে দ্য স্কুল অফ বুলিজ গইনা এটো তিনটা বুক তুইছিলে আপনি যদি এনেকা বুক পড়া মানু আছে ইন্টারেস্ট রাখি গইছিলে চিউলিবি চেক আউট করলে গানি দিবে একটা জানাই দিয়েছে অৰুণাচল প্ৰদেশ দে সিকিউৰিটি ফোর্সেস আর ভিতর মানন গ্রুপ লা মাজুরে একদম লাগাবাজি হয়ে আছে না কইছে এটো ইতিয়া তাদে আর্মি খানব্রা তাহলা সার্চ অপারেশন বি বেশি ইন্টেন্সিফাই করিছিনা খবর জানি পাই আছে স্যাটারডে লাগা আর্লি মর্নিং 3 AM নিশনা দে NSCN আর আলফা ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাগা গ্রুপস কানব্রা মিলিটেন্টস কানব্রা ইদু আসাম রাইফলস কান লাগা একটা কোম্পানি অপারেটিং বেস ইদু 44 আসাম রাইফলস কানা কইছে অরুণাচল প্রদেশ লা লাজু পুলিশ স্টেশন লাগা আন্ডার গিরে কইছে তাদে অ্যাটাক করিছিনা কইছে চুন্দির আসাম রাইফলস কান ভাবি লগো লদে জবাব দিয়া দে তান মাঝে 10 মিনিট নিশনা বন্দুক মারা বাজি বিছনা কইছে হলিবি তো গান ফাইট তে কোন সাইড টিভি দুইটা সাইড টিভি মানু মরা লাগা চক মলাইনি আদু রিপোর্ট হানাই এর লগো লগো দিতু অ্যাটাক পিছিরে আসাম রাইফলস খান বা CRPF আর অরুণাচল প্রদেশ লা পুলিশ কান মিলিনা থানবা লঞ্চ অপারেশন শুরু করিছিনা কইছে ইদুরি নিকা কইছে কি তিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে লাগে দে এনিকা সিকিউরিটি ফোর্সেস খান আপোডে আর আলাগ আলাগ জায়গা দে টার্গেট পি হো পারে গুনা অলরেডি মহান জাগালা দিনবি খবর চাইছে বাংলাদেশ লা সাইড প্রবি টেরর অ্যাটাক ইন্ডিয়া দে ক্রু পারে গুনা ইদুরি তিয়া ইতু অ্যাটাক তুইছিলে কিটা দেখি আসলে কিতিয়া অলপ দিন আগে দে ইন্ডিয়ান আর্মি হানা সাইড প্রা আলফা আই আর NSCN খাপলাং লাগা ক্যাম্পস খান এটো টার্গেট কৰিছিলে চুন্দুৰি ড্রোন অ্যাটাক করনা মানবি বেশি মরাই দিছিলে ইটু লাগা জবাব দে হো পাইনা কইছে হলিবি ওটো ড্রোন অ্যাটাক তুইছিলে ইন্ডিয়ান আর্মি খানবা দুইছিলে ইতে তাক অফিশিয়ালি ইটু ডিনাই কৰি থাকিছে তাহান ব্রা ইটু ড্রোন অ্যাটাক তুইছিলে এটো ভিডিও মানলা গ্রুপ লা পড়ে করা নাই নেগা কইছে मणिपुर दे कुकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स खनब्रा नेशनल हाईवे 102 दे इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाई दिया बिशरी तुरिशले नागा मानो खनब्रा फुथिल स्रोत ते कुकी मानन जावो ना दे गइना इतुला अगेंस्ट दान प्रोटेस्ट करा दे इतु तान बन राखी दिया इतिया नागा मानो खनला साइड प्रा इतु तान फुथिल स्रोत ते ब्लॉकेट कुकी मानन ला परे लगाई रखा हटाई दिया बिशरी कुकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स खनब्रा बि इतु इकोनॉमिक ब्लॉकेट तुइशले हटाई दिसिनेगा कोएसरिबिकता जनाई दिएसे मणिपुर देवी महान नागालैंड निशिना प्राइवेट हॉस्पिटल्स खान ब्रा PMJY स्कीम लगा अंडर दे सर्विसेस खान तान दिया सस्पेंड गुडुनेगा कोएसे इदुरिशले तान ला ड्यूज खान तान लगा पेमेंट खान दुइशले टाइम दे इदु अथॉरिटीज खान बा क्लियर नकरा करने बेसिकली कुशुले इदु इंश्योरेंस कंपनी ला साइड ब्रा क्लियर नकरा करने इदुरे तान बा कोएसे तान दुइशले पेमेंट टाइम दे नापाइलिबि सर्विसेस खान दुइशले पब्लिक खान के DIS होलिबि तान लगा पेंडिंग रिइंबर्समेंट क्लेम दुइशले मन लंबा ला हुजिसिना कोएसे इदुरे अगस्त 16 तक ते इदु क्लियर होना इशले स्टेट गवर्नमेंट बा साइड एना इशले ताहान प्राइवेट हॉस्पिटल्स खान दुइशले इदु PMJY स्कीम लांडर किमान तार सर्विसेस खान पेशेंट्स खान दिएसे इदु सब बन गुडुइना कोएसे
idu suspend kuri tha tande private hospitals kan duisile patients kan lobra ki rates ase du charge koina ko ase idu to be clarify gode ase judi idu PMJY beneficiaries kan ba suspend hot treatment luise ar government ba piche tan laga payment du reimburse kodisile tahan idu beneficiaries kan ge tahan paisa du wapas di diboina ko ase idu association ba tahan regret asina ko ase tahan na decision lobo lagi ase idu public kan ge buji dibina ko ase idu itia iniga suspend kode abra Manipur de public kan especially poor manon bishi du paule asina ko ase idu government ge joldi tula pore sai dibiniga tadila manohan ba ko ase Assam la Lakhimpur goa jaga de joa khale ekta headmaster ba ekta 16 years la maki bacha ge pregnant kuriya khane tagi pokso case la under de arrest kulishe idar khobor jani pa ase ki Assam de hi aru ekta dusa jaga de trishle 300 kya district te gonu ko ase ekjun headmaster ge ro pokso case la under de arrest kurishina ko ase holbe this time du shile tade students kan ba teachers kan ba itula against te protest kore ase tan ba ko ase du school headmaster tan ka newar gwa du shile tai bishi bhal manu asina ko ase और टाइब्रा इनिका कुरिशे को तहन किताबी तो भावनावी कोरोना परिना को ऐसे की कांडे कुशिले ताई दुशिले ताई लगा स्टूडेंट्स kan निजोर बच्चा निशना साइड हेना को ऐसे इदु ताई अगेंस्ट जुन एलिगेशन लगाइसे इतुरिशले होसा न होइगोना पूरा स्कूल ना स्टूडेंट्स kan ब्रा यूनिफॉर्म दे आइना टीचर्स kan ब्रा पुलिस थाना लागे दे तागे छाड़ी दिबी गुना निगा प्रोटेस्ट कुरि हाइसिनिगा को ऐसे Assam la Guwahati de Paltan Bazar area Chundurishle man Nagamanon kite oli Guwahati jatan hodai du par guri jai itu area de duijun manuge police kan bra tahan bra brothel chola karne arrest kurishina ko ase iturishile niga hotel jundu de biya kam hodi thage biya kam kuri thage idur ekjun journalist ke arrest kurishina ko ase aru itu laga manager ge arrest kurishina ko ase police kan ba kui thala hisab te itu hotel na nam dushile Bilas kunu ko ase itu Paltan Bazar area desna ko ase itu rate marathon de niga biya kam hui thala tan bra thora laga itu hotel malik aro hotel la manager ge arrest kurishina ko ase hotel la malik tu issue le tai puila ekta journalist thaishina ko ase tai various news outlets te kam bi godaishina ko ase ekta sob ke especially apne Guwahati de travel gresule to hotel Bilas ko de pauri ne bi na jawole gane chennai di ase Irubar August mahina dushli kun bra kobo ki ite takti dushli itu normal temperatures bra thanda chuli thage suna ite Delhi bra bi khobor jani pa ase ki sabse thanda August dushli last 14 years te itubar digishine ga kunu ko ase itu Delhi de bi maximum temperature dushli 26.4 degrees Celsius taki uthishina ko ase chundu dushli normal bra 7.8 degrees Celsius niche daishina ko ase inia pani beshi giri thaka karne pura cloudy hui tharne beshi thanda chuli thage sina ko ase itu ekta apne sob ke chenai di ase एकजुन कैंसर सर्वाइवर बा इना कोआ पिसिले कि ताई चैट जीपीटी लगा थ्रू ताई निजुर कैंसर बीमार ला ट्रीटमेंट लुइना ताई इतिया जिंदा बाची एसे गुनेगा कोआ पिसिले इदुरिसिले ताई एआई ब्रा ताई गे निका मदद करा पिसिले ताई डॉक्टर्स खाना ओपिनियन चैलेंज करना ताई भाल डिसीजन लुइना ताई जिंदा बाची सिना कोआ पिसिले बिलियनर लोन मास प्रा को ऐसे कि इतिया दुइसिले एआई दुइसिले बेसिबाग डॉक्टर्स खान बादो एआई भाल होला आसिना को ऐसे ताइब्रो का दुइसिले एआई दुइसिले खाली डॉक्टर्स खाना केस नय बट की काम भी हुबी तो सबते एआई भाल काम करेसना को ऐसे ताई लगा काम भी मिलाइना US President Donald Trump pra claim kore ase ki Russia Ukraine war chundu bishi lamba time ba chuli ai thesi turishile judi Joe Biden US President thagi shule itia du ishile World War 3 shuru hoina thaibo thaisina ko ase idu tai president wapas ai ja bishide itia tu beshi dur ba dur hui jisina ko ko ase holbi tai first president hoine to bar ahatan de situation du ishile bishi biya thaisina ko ase idu ita khobor jani pai thala hisabte Donald Trump aur Putin laga majude August 15 laga din de India independence la din de Alaska de lok pawles niga ko ase idure itu announcement dushile Donald Trump pra tala truth social media de announce korise chundu bishide Kremlin la side pravi Russia la side pravi to confirm korise hoy tahan lok paule suna itia itu dushile Donald Trump pra few hours agide niga kwa bishide agreement huise ya itu tan kotha manisha ko ase chundure US President Donald Trump pra kuishi ko ase ki Ukraine aur Russia majude ki peace deal bi sign hoy dushile itu territory swap koraga involve hoina itu dushile kuma territory Russia ba chhardibo kuma dushile Ukraine ba charwona chundu de logolo de Ukraine la president Volodymyr Zelensky bra koya ase ki peace deal bi hobi ki agreement bi hobi itu de mohan na thagi na itu kotha hobole du namani boina ko ase itu laga apode itu war khotom korle garne land swap korbo ko tahan la territory Russia ge di debo ko dushile itu tahan kitabi tahala mati tahan Russia ge na dibona ko ase itu Ukraine ba dushile koya ase ki decision be apne lobi peace karne mohan na thagi shule itu ku kam no hobenega Ukraine bra duita presidents lo dibi ko ase The latest update like update issue US khanba Zelensky ge bi to Donald Trump aur Putin la majuru junu meeting hobole Alaska de ituri mathiu nishna asiniga khoase Israel aur Hamas la majuru war na rokha hui jena
countries kun khan Israel ke support ko daisi ta dusile than Israel ke support na kora hoije na Gaza de Palestine authority dusile than support kuna France pra recently Palestine dusile ekta country sabte than recognize kurlise chunduri da khobor jani pai ase ki Israel ekjon rabbi etu dusile Jewish law la teacher gunu ko ase taibra etu France la president ke dhamki dishina ko ase ki taige morai dibo ne etu apni dusile apna coffin etu prepare ko thaki ne ga koi dishi ko ase etu rabbi bra kwa dusile France la president Macron bra ki decision luise ya ki move luise etu dusile Israel against the war kra declare kra la asina ko ase etu karne etu la pore tage morai dula dhamki dishina ko ase chundri France la authorities kanma etu la pore investigation kuri asini ga ko ase Ajila last khordishile to duita country Armenia or Azerbaijan khunna chunda apne alop sal gede man so mano hunise duita country la majudi beshi clash hu thaise war shuru hoisile iduri ta khobor jani pai ase ki tan majude historic peace deal itia sign kurlishina iduri shile US president Donald Trump la presence te White House te taibra itu peace deal du sign korai dishina ko ase idu duita country la leaders kan bi aina Donald Trump la gede chundu tahan last 4 decades pra fight kuri ai thaise itu khotom kodubo hoina tahan itu peace deal sign kurlishina ko ase Donald Trump adu shile ko ase duita dushman dushile itia dushile tai dujan beshi bhal friends hujishina ga ko ase idu malai du khoro khotom kuri ase last tak seron sob ke beshi khushi janai disu mon next room tun update lo dero lakribo